Nadaanan ko na pala kayo, ma'am. Drinking all this coffee these last few weeks. Oh shit! Oh shit! Pangalan, ma'am? Opo. Pangalan, ma'am? Opo. Wait lang, mama. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi lang ako cute, ma'am. Ikaw din. Oh, di ba? Kaya, ma'am? Wait lang, mama. Hindi naman po kayo nahirapan. Nadaanan ko na pala kayo, ma'am. Drinking all this coffee these last few weeks have been Nadaanan ko na pala kayo, ma'am. Okay na pa? Si mama natatawa. Oo, daan muna tayo dun, ma'am. Ano, ma'am? Pipicture ka? Oo. Bye-bye. Una na kami, mama. Bye-bye. Natawa tuloy si ma'am. Di ba? Lalo kang naging cute. Lalo kang naging cute dyan, ma'am. Di totoo yan. Oo. Lagi din po ba kayo nagbo-move it, ma'am? Palagi po kayo nagbo-move it? Pero hindi sila cute. Sige lang, ma'am. Okay lang yan. Minsan lang yan, ma'am. Saan ka? Saan ka? Kakalabas ko lang ya. Oh. Tara. Ingat ha. Kulit ni kuya Saan ka banda, ma'am? Kaliwa, kanan? May kanto na lang. Sige po, dito po. Opo. Wait lang, mama. Kaya nyo bumaba, ma'am? Opo. Wait lang po. Hawak, ma'am. Yan. Oop, yeah. Thank you, ma'am. Ingat.